Good evening. Compliments of the season to you, सगळ्या media company. Thank you for coming. आज आम्ही डिस्कस करपाक आणि एक कंडेम करपाक आयलाय जो सेरावली पयर 27 जी घडणी घडून हाडल्या सो ते पासून म्हणजे सांगता आहा आमगेले पार्टीचे आमचो ZP बेनावलींचो बाब हेंझल फर्नांडीस आमचे ZP कॅन्डिडेट जे आशिल्ले कोलवाचे बाय ऐश्वर्या फर्नांडीस आणि आमी आमच्या आम आदमी पार्टीचे वुमन्स विंगाचे लीडर बाय मॅकलिन उतिनो. सो बाय मॅकलिन त्या दिसाक ते इन्सिडेंट जेन्ना जाल्लो ते आसले थिंगा. सो शी वील जस्ट गिव अस अ ब्रीफ आयडिया टू ओपन अप वॉट हॅपन्ड ऑन दॅट डे. देव बरें सांग सगळ्यांक. 27 डिसेंबरान आयज जाला पळय तें आख्खे गोंयांक आमकां एक शिरकावणी केन्नाय पळोवंक ना तसली वस्त हांवें पळयली. म्हणजे घर न्हू ते ग्रावंडाच्या समोरूच आहा एंड गेले हांव पळोवपाक. एक जीप जाली, 2 जीप जाली, 3 पूण दीस देंवत आहात म्हूण हांव धांव मारून गेलें थिंगा पळोवपाक कशें कितेंच जालां काय म्हूण. एंड थिंगा पावोन हांवें पळयलें की एक व्हडली फौज म्हणल्यार जाता एक अराउंड 150 एंड ऑड पुलीस वेदे. आनीक ह्या पुलिसांक आमी खूब पळयल्यात आनी खूब तांचे नासूय पळयल्यात बरें आसात आनीक आमकां किरकोळूय करतात तसले बी आहात ते. पूण म्हाका दिसता दे आर डुईंग वॉट दे हॅव टू डू बट पूण त्या दिसाक हांवें एक पुलिसा कडेन विचारलें अरे बाबा ही फौज कित्याक आयले हांगा, ड्रील आसा कितें आहा तुमचें? तो म्हणलो ना प्रोटेक्शन दिवपाक आयल्या. प्रोटेक्शन कोणतें प्रोटेक्शन कितें जावपाचें आहा? ना हिंगा खूब जावपाचें आहा म्हणपाक तूं खंयचें? हांवें म्हणलें हांव हिंगाचें. So what I'm trying to say is on that day this police they gathered there एकठांय जमा जाले 3 or 4 वॅन घेवन आयले ते लोकांक व्हरपाक आनीक येदो व्हडलो तेमी नाच केलो. थिंगसर SP आहलो तो सांगपाक लागलो तांकां अंदर करो, सबको अंदर करो म्हणजे कोणूय तरी कितें विचारता ताका अंदर करो. सो आय जस्ट वॉज शॉक आनी हांव एक आमचे एक गव्हर्मेंट जो फुडें आहा विचारूंक सोदता एज अ सिटीजन ऑफ गोवा आर दे trying to muzzle our power? Is this government or government आमकां काबार करपाक आयला काय काबार करपाक सोदता? जाय ते करतलो तो आनी एक कल्चरल प्रोग्राम जे पळय क्रिसमसाच्या इन द टायम ऑफ क्रिसमस that we have they will bring objection to our Christmas celebrations also. I am asking this to the CM Dr. Pramod Sawant whether he is going to object even our Christmas celebration or cultural program that is organized in a village on a parish level. So this was very wrong and I object, I condemn the BJP government. All over the country this is happening and now it has entered Goa and I think Goans need to wake up from their slumber if they are in and wake up and see what is happening in Goa. Even to have a cultural program they don't want us to do, don't want us to be free at all. So this is very disappointing, this what the government is doing and we need an answer from the CM because this is not only Sarauli, today it is Sarauli, tomorrow it will be any other place of Goa and Goans are not the ones who will stay quiet. They are also peace loving, they are fun loving. Doesn't mean they will come and stamp over us and just walk over us. Yes. आज हो बीजेपी सरकार प्रमोद सावंताचो जो सरकार जो आहा आणि हो सालाजार जो प्रमोद सावंत सालाजार जाऊन जो एक गोंय चलोवपाक सोदता आज आनी एक पाट ताणें सेरावली गांवांत एक घडणे फाटल्यान ताजो हात आहा म्हणून क्लियर कट करून येता. 50 जण लोक एक सेलिब्रेशन करपाक एक एक्टिविटी एक करपाक क्रिसमसा दिसा 27 तारखेक गांवांत एकठांय जाता आणि कितें म्हणल्यार हो गव्हर्नमेंट हो सरकार पुलिसेक धाडटा 150 पुलिसेक धाडटा. जे पुलीस घरा कडेन आशिल्ले आपले रेस्ट घेताले
तेका भायर काढून तो ते लोकांक भितर घालपाक तिका धाडटा. आणि तेच न्हू आज व्हडली गोष्ट म्हणटा ती जो लोकल एमएलए आहा जो चर्चिल आलेमो आहा तेका आज पयलींच इलेक्शनाक लोकांनी हायेस्ट वोटान सेरावली हाडलो तेका. त्याचे बूथ चयले जाल्यार 22, 23, 24 आणि 25 ताका 200, 200, 300 वोट पडले लोकांची. इतली लोकांनी ताका थिंग वोट मारला आणि त्या दिसा हो मुनीस एमएलए आणि त्याचे जे झेडपी कॅन्डिडेट जे जिखून हाडल्या झेडपी आहा वान्या ती दोगांयच नाच. सो कितें व्हॉट डज दिस मीन? गव्हर्नमेंट बीजेपी सरकार व सालाजार सरकार आणि सालाजार आज सरकाराक सपोर्ट करपी एमएलए चर्चिल आलेमो हे दोगोय ही नाटकां करतात आणि सुरालेच्या लोकांक आज तेमी हे करून दाखयलां. ना म्हूण एमएलए येवंक ना आणि येवंक ना तो येवंक ना, ना म्हूण ते झेडपी आहा ताणे एक प्रेस वीक येवंक ना, ना म्हूण एक इव्हेंट कंडेमूय करूंक ना. आमी काल एक दीस रावले ताका चान्स दिवपाक, तो कितें म्हणटा कामचोवपाक. तो घेयनासतना आज तेणें बोलतोच एक दुसरो इश्यू घेतलो पूण ताका जाप काडून ताणें सुराले जाले ते. दॅट मिन्स ही इज एक्सेप्टिंग द फॅक्ट वॉट हॅज हॅपन्ड. सो आज ही चिंतपाची गजाल. आख्ख्या सुडालेच्या लोकांक एक म्हयनो पासून जावंक ना झेडपी इलेक्शनात ताका निवडून हाडला. एका कोडपाक बरें आणि नियाळ करपाचो वगत हो की हे मनशांनी गोंय लुटून हाडल्या आणि आता बीजेपी सरकाराक हे सपोर्ट करता. सपोर्टर ऑफ बीजेपी गव्हर्नमेंट. इट इज लायक ही इज पार्ट ऑफ द बीजेपी. तो बीजेपी पार्ट नाशिल्लो जाल्यार 24 वरां भितर तूं जरी तरी यू आर नॉट इन कॉम्बिनेशन टू दिस एक्ट इन बिटवीन 24 hours. Your ZP and the MLA must come out and say, condemn this act, condemn what this act has happened. We are not blaming the policemen. Policemen बाबा आपली ड्युटी करतात. ताका घरातले कोण सुट्टी आशिल्ले ताका काढून 150 जाण कितकोन आसतले कामाक 150 जाण तुम्ही हाडले थिंगा. सो हो आज सालाजार जो सरकार जो चलयता प्रमोद सावंताचो हेका आज आमी तुका कंडेम करता. हे एक म्हयन्यात कितलेशे असले इव्हेंट जाला जी डेमोक्रेटिक रायट आहा तो लोकांचो तुम्ही मोडून उडयलो आहा. तुम्ही गुरुडांनी पयशे मोडटात. तुम्ही आता 60th लिबरेशन डेचे तुम्ही कितलेशे पयशे मोडले पूण लिबरेशन जाला जाल्यार सुराले कित्याक घडले? आमी जरी तरी लिबरेटेड आहा जाल्यार हे सुराले जावचेच नासले. आणि हे सुराले जावचे कारण टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जावन आसा हो गव्हर्नमेंट आणि हो गव्हर्नमेंटाक सपोर्ट करपी लोकल एमएलए चर्चिल आलेमो. हेणे ताका सपोर्ट केला ताका लागून तो थिंग येवंक ना. तो थिंगा येयलो जाल्यार तेणे पुलिशे सांगून जाता आशिल्ले की दिस इज ओनली अ प्रोग्राम, अ कल्चरल प्रोग्राम बेस्ड ऑन द इव्हेंट्स हॅपनिंग अराउंड. तुम्ही जर तर पहिले जाल्यार आज गोटे केल्या सगळे आखे गोंयभर गोटे केले. ते गोट्याचो एक टीम आसता प्रत्येक गोट्याक. सो ते गोट्याचो टिमाक पयलो जाल्यार कोलाचे इश्यू आसा, एनवायरमेंटल इश्यू आसा. दे आर ऑल बीन क्लब्ड इनटू दॅट क्रिब. द मेसेज इज वॉट? द मेसेज इज ड्युरिंग दिस फेस्टिव्ह सीजन जावं ती दिवाळी जावं क्रिसमस जावं लोकांनी हे फेस्टिव्ह सीजनांनी एक अवेअरनेस प्रोग्राम लोकांक एक केल्लो आसा. तसलोच हे प्रोग्रामाक तुमच्या गव्हर्नमेंटान आज ही आडकोड हाडल्या. हो सालाजार सिस्टम बंद करचो तुम्ही आणि हो सपोर्टिंग एमएलए जो आहा बीजेपी तुवें आज 24 वरां भितर तुवें एक प्रेस घेवची आनी तूं जर तो प्रेस घेना जाल्यार आख्ख्या सुराले लोकांक कळोन येतलें दॅट यू आर सपोर्टिंग दिस एक्ट. You want the MLA to come out and condemn this? Yes, the MLA has to condemn because this is nothing that is in favor of the people. He should have been there. He should have told the cops. He has not told the cops because he only has sent the cops. तेणे धाडले का? गव्हर्नमेंटान धाडले तेणे धाडले. दॅट इज द सेम थिंग. आनी तो जाणा गव्हर्नमेंटान प्रमोद सावंतान तेणे धाडले म्हणून सालाजारान धाडले म्हणून सो तो आनी येयलो ना थिंगा सायडीर ऑन द लोकेशन when the event is happening. What was this whole thing about coal? There were banners or posters put up there about coal. See, as I said, during the festive season, all these things is an awareness. एक नाटकुलेश कोताय, एक धाकटी पार्ट कोताय, कैरल सिंगिंग कोताय. Through that you put an awareness. The message is to create awareness. So there is nothing wrong in creating an awareness in a democratic setup. आणि गोपुने फेस्टिवल सीजन तू प्रोटेस्ट करपाक कोणाचो ना. इट इज एन अवेअरनेस कल्चरल एक्टिविटी. सगळे कल्चरल एक्टिविटी जायत आसा. सगळे प्रत्येक कोण कॅरल सिंगिंगा भोंवले गांवांनी थोडे धाकटे ग्रुप करून. सो वाय ओनली स्टॉप दिस?
So this is a clear message. This is a very clear message to the government, and the government is passing a message to all the people कि dictatorship चालली आसा. And I just want to add, अशें म्हणटा हांव एसपीन अशें म्हटलें थिंगा, if anybody in Hindi म्हणला तेणें कोणीय कोलाचें तर गाणा, anybody sings a song of coal, he will be brought down the stage and put inside. So what is the meaning? आमी स्टेजीचेर खूब भाशेची कांतरां म्हणटात, एनवायरमेंट, लास्ट इयर वी स्पोक अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स, एवरी इयर देर इज अ थिंग, एंड कोलाची कित्याक आदार म्हणची ना? आमचे तियात्रिस्ट भाव कित्याक म्हणटाय तियात्र कित्याक केल्ले? टू पास अ मेसेज इन द विलेजेस, टू पास अ मेसेज what wrong things are happening by the government, to pass a message. So if a message is being passed in a very peaceful way and a cultural way, why not? So what is wrong with coal? कोलाचे खातर आमी म्हणले जाल्यार कित्याक सकयल दोयतलो तूं स्टेजीचेर वयलो? Why? Who is he now? That means we cannot say coal even भोंवताना आनी नाचताना आनी खेळताना. So what is this? Why is he afraid of Goans? The CM is afraid of Goans. Is BJP afraid of us, of all the Goans who are there? That's why he's bringing police from outside Goa, heartless police outside Goa, so that they will manhandle us and take us inside if we say coal. Why shouldn't we say coal? We will say coal. And we will say we don't want coal also. So what is there? SP was there present. Yeah, some outside non-Goan SP was there. I don't know his name. Device B. Okay. Sorry, US. No, they said the event has to be stopped. They came around. And they said we are not to conduct it.